Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Hari ini kita akan belajar materi La Générale Vérité. Sebelum memasuki materi baru, kita mereview sedikit materi sebelumnya, yaitu La Routine. La Routine, ada yang bisa memberikan contoh lagi? Yang kemarin apa? Ya, kebiasaan dari bangun pagi hingga tidur lagi, seperti ada sarapan, mandi, belajar, dan lain-lain. Lalu Générale Vérité itu apa ya? Ada yang bisa memberikan contoh? Ya, La Générale Vérité adalah kebenaran umum. Contohnya ya, perhatikan. Di sini ada matahari. Matahari selalu terbit dari timur. Matahari terbenam sebelah barat. Itu merupakan kebenaran umum. Ada lagi yang bisa memberikan contoh? Ya, bumi selalu mengelilingi matahari. Benar sekali. Oke, lanjut. Kompetensi yang pastinya kita harapkan akan kita kuasai. Kemudian, La Générale Vérité adalah suatu kalimat yang berisi informasi kebenaran yang bersifat mutlak yang terjadi di alam semesta. Kebenaran umum. Oke? Kebenaran yang bersifat mutlak. Untuk menjelaskan kebenaran umum, kita menggunakan verba présent indikatif. Beberapa penggunaan umum présent indikatif ada 3. 1. Apa yang terjadi dan bagaimana perasaan Anda. 2. Berbicara tentang kebiasaan dan fakta. 3. Berbicara tentang terjadinya suatu peristiwa dalam waktu dekat. Contohnya ya, yang terjadi. Saya menulis surat untuk Mama. Yang terjadi adalah menulis surat. Lalu, bagaimana perasaan Anda? Saya senang. Perasaan ya, senang. Bisa sedih, bisa bahagia, dan masih banyak lagi. Lalu, bagaimana tentang berbicara tentang kebiasaan? Saya suka membaca novel. Suka membaca. Lalu faktanya, Victor Hugo adalah penulis Prancis. Kita kaitkan kebiasaan dan fakta. Dia suka membaca novel dan Victor Hugo adalah penulis Prancis. Bisa saja dia membaca novel karya Victor Hugo. Lalu yang ketiga adalah berbicara tentang terjadinya suatu peristiwa dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat. Besok, Senin, Selasa, seperti itu. Contohnya, besok saya masuk klub volley. Kebenaran umum menggunakan present indikatif dan dapat digunakan atau dikaitkan juga dengan materi La Routine. Par exemple, perhatikan ya. Apa yang terjadi? J'écris une lettre pour maman. Saya menulis surat untuk Mama. Dan bagaimana perasaan Anda? Je suis contente d'avoir un cadeau. Saya senang mendapatkan kado. Bisa juga sedih kan ya mendapatkan kado. Je suis triste d'avoir un cadeau. Bisa juga diganti tentang perasaan, suasana hati kalian. Lalu yang kedua adalah berbicara tentang kebiasaan. Je mange toujours 3 fois par jour. Saya selalu makan 3 kali sehari. Kebiasaannya bisa kita lihat dari 3 fois par jour. Oke. Selanjutnya adalah berbicara tentang fakta, seperti yang saya katakan tadi. Victor Hugo est un écrivain français. Sastrawan Prancis, penulis Prancis yang sangat terkenal. Ini merupakan fakta. Ingat, fakta. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah peristiwa dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat yang perlu ditandain. Contoh, demain
je rejoins le groupe de volleyball. Besok saya bergabung dengan grup voli. Kata kuncinya adalah demain ditambah sujet dan verb. Demain ini bisa kalian ganti juga dengan nama-nama hari seperti lundi, mardi, mercredi, vendredi, jeudi, samedi, dimanche. Kalian bisa memakai itu. Lalu contoh yang lainnya. Je suis en train de regarder le film. Kalian sudah pasti sudah mempelajari en train de kan? Ya, être plus en train de plus verb infinitif. Je suis en train de regarder le film. Saya sedang menonton film. Itu bisa masuk dalam kalimat apa yang sedang terjadi di general vérité. Lalu untuk bagaimana perasaan Anda? Je suis heureux untuk yang maskulin, je suis heureuse untuk yang feminin. Saya bahagia. Tolong dengarkan lagi ya. Untuk yang laki-laki, je suis heureux. Untuk yang perempuan, je suis heureuse. Oke? Lalu yang kedua adalah berbicara tentang kebiasaan. Je prends une douche 2 fois par jour. Saya mandi 2 kali sehari. Fois par jour, oke? Lalu yang kedua tentang membicarakan fakta yang kita lakukan tadi saat mulai. Masih ingat? La terre tourne autour du soleil. Bumi memutar mengelilingi matahari. Itu merupakan fakta ya. Lalu peristiwa dalam waktu dekat yaitu lundi, j'achète une croissant au boulangerie. Senin, saya membeli roti bulan sabit di toko roti. Lundinya bisa kalian ganti demain dan nama-nama hari yang saya sebutkan tadi. Oke? Sudah paham? Verbnya être, avoir, aller, faire, tourner, dan masih banyak lagi. Berikut ini adalah contoh kata kerja peraturan bahasa Prancis yang sering kita pelajari, yang paling sering muncul. Avoir, être, aller, faire. J'ai, toi, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Allez, je vais, tu vas, tu vas, il va, elle va, on va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Faire, je fais, tu fais, il fait, elle fait, on fait, nous faisons, vous faites, vous faites. Yang benar adalah vous faites. Lalu ils font, elles font. Wajib kalian hafalkan dan kalian pahami di luar kepala. Il y a des questions, ada pertanyaan, silakan. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya akan menjawab. Merci beaucoup pour attention. Au revoir.